Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hi guys. Okay. So yang saya hormati Dr. Yusliza selaku pengarah kanan Fakulti Sains Komputer UTHM, and ada lecturers kalau ada, and then student-student yang ada dekat depan saya lah. Okay, so thank you for inviting me to this seminar talk. Okay, thank you to Mr. Yip. Where is Yip? I cannot see Yip here. The team. Can you hear me? Check. Yes, we can hear you. Okay, thank you. Okay, so for this seminar, I have two sections. The first section is warming up, and then the second section is Q&A. And I put the title warming up because actually today I'm going to talk everything about yang you sudah learn, okay? Anything yang you sudah learn before. And then this one just like a refreshment course, and then how the market people see IT people like becoming lah, okay? So, let me introduce you to my partner. This is my Giphy, okay? Sekarang bulan puasa, so kalau you guys macam agak bosan ke, boleh tengok I punya GIF lah, okay? So, GIF ni pun dia agak membosankan juga. Okay, so, who is Mr. Hery? Just like, tadi siapa Miss Janapia yang cakap tadi. So, my name is Hery. I am from Johor, Keluang. And I am an IT programmer dekat Intelligent Hosting. By the way, I have my own business too, okay, IT business, which is I have around 8 years experience in IT development, and I provide software for government, private sector, personal, and then I do some training, mobile app security, and I also do hacking services, okay, pen tester, penetration testing. Okay, so let's start on what and how to learn. Okay, so apa dan bagaimana kita nak belajar hari ni. So the first thing is I'm going to talk about basic IT knowledge, which is you guys dah well known sebenarnya tentang IT knowledge. Cuma my version is how market see the IT people like you guys going to become. Okay. Diorang harapkan pada student IT macam you guys yang baru keluar ni lah. Okay. And then kita akan tengok programming behind the scene. Ini more pada kalau you guys pilih path to be a programmer, and then what is the thing behind it. Okay, the scene, you punya decision yang you have to make behind the scene. And then the secret recipe on mobile app development. I'm going to show you today how to develop a mobile app, a very simple one, okay? Dengan knowledge yang you guys, I think you guys dah ada sikit-sikit tu kan, dah boleh buat mobile apps. Okay, so macam mana nak belajar? So the first thing is be patient. You kena banyak bersabar, okay? And then don't sleep, please don't sleep, okay? The next one is ask question. Okay, sebab masa I discuss with Mr. Yip, okay, I keep telling Mr. Yip that sekarang bulan puasa mah, kan. I takut ada student so I'm going to think what I have to do. So I put my gift, I just shorten my cost, okay. I just shorten my cost. Okay, so untuk yang nak lebih deep dive dalam knowledge IT dengan seminar hari ni, okay, you guys boleh download sekejap. Pergi dekat Google, buka Google, tulis Node.js, and then try install. Okay, dia around 100 MB. Kalau you guys punya laptop ada internet yang baik, yang cukup, bolehlah install Node.js, and then install Cordova. Okay, benda ni around 5 minit. Okay, so while I'm talking, and then you do your job. Okay, I do my job, you do your job. So nanti bila sampai dekat slide-slide seterusnya, kita ada buat kita ada buat practical, so you guys boleh join sekali. Okay, Node.js and Cordova. Okay,
Boleh buka Google lah sekarang, search Node.js and Cordova. Kalau nak dapat lagi lah. Okay, so the basic thing is IT versus programming. Okay, for the few slides yang mula-mula ni, around 10 slides first, mungkin agak membosankan sikit sebab kita banyak talk about theory. Okay, so IT versus programming. Why is it IT equals to programming? Kenapa bila kita cakap about programming, talking about IT, people will think of programming. So, in my opinion, sebab dalam industrial, programming is one of the fundamental in IT. Okay? Kalau dulu, basic in IT adalah kita kenal keyboard, kenal mouse, kenal screen. Okay, itulah basic IT zaman dulu. Tapi the modern era now, programming is the basic IT. Okay? You tak boleh cakap bila ambil datang kerja, interview, the interviewer ask you, do you have IT basic? Then you cakap, yes ada. What is your knowledge in IT? So you cakap, I tahu mouse, I tahu screen. That is nonsense. So bila interviewer ask you about what is your basic in IT, so mesti you cakap at least you know programming. Okay, that's why bila kita cakap IT, orang selalu kaitkan dengan programming. So, is programming IT? Okay, from this expression maksudnya adalah, adakah IT itu semata-mata programming? Okay, the short answer is no, sebab IT is more bigger than that. Okay, kita akan tengok the side of IT yang tak guna programming. Okay, on the next slide. So, sekarang what's with programming sebenarnya? Kan? Sebab macam saya katakan tadi, programming is one of the fundamentals in IT. So, it is more valuable, okay, more values in industry, in business. Okay, so dengan programming, kalau you ada basic IT, hanya tahu keyboard dengan mouse tapi tak tahu programming, and then what for business hired you, kan? So bila you ada programming punya skill, you bolehlah mungkin exist ataupun boleh evolvekan sesuatu business tu. Mungkin buat sistem untuk data, accounting dan sebagainya. So that is the important thing of programming. So, IT not programming. Ada ke IT yang tak ada programming? Okay. So, the short answer is yes. Sebab kalaulah multimedia is under IT, okay, kita boleh katakan multimedia tu under IT punya course ke apa. So, then multimedia dia macam edit video dan sebagainya, itu adalah IT tetapi tidak menggunakan programming. Walaupun multimedia dia ada guna juga programming, macam design web under multimedia, and then macam buat action script untuk animation, semua tu dia ada code juga tapi dia more pada instruction. Okay. And then selain daripada tu macam SEO marketeers, okay, SEO marketeers ni adalah macam businessman yang ada website and then kita nak push up dia punya website in the first rank in Google. So this is SEO marketer punya kerja. Okay, dia tak really use programming directly, tapi dia orang adalah guna sikit-sikit macam XML, HTML, sikit-sikit macam tukar title, description dan sebagainya. Okay, ini adalah antara part IT yang tidak menggunakan programming. Then etc. Okay, actually I put etc because I don't know what example I have to put here. So maybe kalau you guys boleh brainstorm lagi untuk fikir apakah industri IT yang tidak menggunakan programming, mungkin you boleh buat your own notes, okay? Sebab benda ni memang mungkin tak keluar dekat exam, tapi bila you are in industry, bila people tengok you, business tengok you as an IT person, and then you boleh describe what is your expert, okay? Sama ada IT dalam programming ke, multimedia ke, marketeers ke, analysis dan sebagainya. Okay, so what programming can do? Okay, disebabkan my background is basically programmer, so I sorry, puasa kan, tak boleh minum air. So I lebih prefer expose students with programming. Okay, and then adalah beberapa industri yang baru macam engineering pun ada related dengan programming. Kita akan tengok kejap lagi. Okay, so what programming can do?
The first is LOL, lame question. When you ask umum punya subjek, then you ask what can do, macam kita tanya kereta boleh bawa apa, mestilah kereta boleh bawa orang, pun bertanya lagi kan. Okay. Tapi lah, sometimes selalunya interviewer akan tanya, what programmer can do, what you can do. As you as programmer, what you can do. So, selalunya I suka jawab lot of things sebab pertama mungkin sebab pengalaman dan knowledge. Sebab programming ni kita akan tengok secret recipe tu. That's why I letak dia punya tajuk tadi, dia punya secret behind the scene and then secret behind the app development. Sebab kita akan tengok macam mana you as web student masuk dalam banyak bidang. Okay, jadi kita akan expose. Okay, so dalam programming secara umumnya kalau visually kita boleh tengok macam computer software, mobile application, game, website, okay, dan sebagainya. Then kalau dalam reality kita boleh tengok programming ni is not just about computer. Kalau mungkin yang macam you guys ambil web teknologi tak ada mendalam sangat dalam programming, mungkin tak berapa tahu kot. Macam washing machine ada guna programming, kita ada instruction. Communication tools macam communication tower, lepas tu kereta pun dia ada komputer dia. And then smart ni I mean macam smart home, smart room, smart class dan sebagainya lah yang related dengan smart. Ini IoT punya barang. Okay. Okay, so programming era. Actually satu tajuk okay, sebab this one you mesti dah belajar punya benda ni kan. You punya lecturer pun mesti lebih tahu. Cuma I bawa benda ni how people think of it. Okay. Okay, contohlah macam the first one is machine code. Okay. Masa starting programming, diorang buat programming untuk machine. Okay. And then dia more pada programming pada chipset, boards, more pada instructional lah. Macam kita nak transistor. Kalau you guys ada belajar basic elektronik, okay, programming tu datang basic daripada transistor, elektronik and all. Okay. Kemudian kalau ikutkan, kalau macam transistor tu bukan programming lah, tapi I still count on it sebab it's the basic kan, 0, 1, 0, okay, itu dia punya instruction basic tu datangnya programming. Kemudian ada low level, okay, kalau dalam buku machine code and low level is 1, okay, tapi I pecahkan 2, okay, sebab low level ni I like to describe about how the code communicate with the hardware, macam adanya kernel. Let's say low level ni macam the basic of OS, okay, macam Windows. Okay, this one is the basic. Okay. Then kita akan jumpa high level, and then high level ni more pada macam buat game, buat app, software macam sekarang yang you tengok dekat Google Meet ni. This one kira high level ni programming language lah, sebab dia on top. Okay, so dalam industri nanti, kalau you guys keluar pergi kerja, bila orang cakap tentang low level and high level, sometimes people akan confuse sebab non-IT people, dia orang ingat high level programming language tu macam, oh korang dah pro lah kot, kan, high level. Sebenarnya tak. High level ni dia bukannya level programming, bukan level skills, tapi level kedudukan programming tu. Kalau low level, lagi dekat dengan machine. Kalau high level, dia adalah top of machine code tadi. Okay. Selalunya kalau cakap I can do high level, I think that one is not a good word to say lah. Jangan cakap macam tu dekat depan orang. Sebab bila cakap I can do high level programming, so orang akan ingat, oh kau ni pro lah kot. Kan? So don't use that word. Just cakap I can do website, I can do software, I can do apps, like that lah. Okay, kemudian kita ada dalam high level juga, kita ada multi paradigm, OOP, object oriented, and functional programming. Multi paradigm ni kira modern punya language yang mana dia support sebab kita dulu programming semua procedural. Kita step by step. Maksudnya kalau buat bahasa C tu, C++ dia akan baca line by line kan.
Tapi bila multi-paradigm, dia tak semestinya line by line. Dia tak semestinya. Okay. Okay. So, let's meet Hermione. Okay, so kita akan tengok programming languages. Okay. Actually, this slides is more basic tau. You guys pun dah tahu, tapi cuma just refresh lah. Okay, refresh. So, untuk well-maintained punya language, contoh macam Microsoft, dia maintainkan C family language, F family, VB, etc. Kalau Apple, Objective-C, Swift. Okay, language yang well-maintained ni maksudnya dia ada satu organisasi behind the language which organize the language. Maksudnya dia akan jaga version language tu sendiri. Macam bahasa C, yang jaga version bahasa C adalah Microsoft. That's why kalau you tengok .NET framework, dekat Windows kan ada .NET tu kan. Okay, .NET tu dia guna dalam, framework tu guna dalam bahasa C, C Sharp. Okay, VB pakai, bahasa F pakai. Okay, so framework tu memang maintain under Microsoft. So that's why C tu has been brought by Microsoft lah. Sebab originally C tu dia kira macam open source lah. Dennis Ritchie dia develop C tu and then Microsoft ambil untuk jaga. Sama juga macam Objective-C, originally is not developed by Apple, tapi dia brought and then dia maintainkan bahasa Objective-C. And then just few years back, Apple developed a new language. Okay, they developed Swift language. This is as announced by Apple. They said that Swift is the native language of Apple. Maksudnya untuk develop app Apple tak semestinya pakai Objective-C, boleh juga pakai Swift, bahasa baru dia. Okay. So Google dia ada Golang, ada Groovy, ada Kotlin. Bahasa dekat Google ni kira barulah. Rasa dalam 7 tahun, 8 tahun kot. Kira barulah. Okay. Sebab kalau ikutkan bahasa macam Java, bahasa C, bahasa PHP, rasa lama tu. Rasa dalam 20 tahun ke atas. Okay, macam Oracle, dia handle version of Java. IBM, dia ada bahasa Fortran. Tapi Fortran ni dia more kepada bahasa untuk scientific. Okay. Bahasa saintifik. Kalau Microsoft, bahasa saintifik dia F. Kalau IBM, bahasa saintifik dia Fortran. Kemudian kita ada open source punya language. Contoh macam PHP, Python, Perl, etc. Asal ERC, salah je tu. ETC. Okay, open source PHP, dia ada satu community. Maksudnya, dia non-profit punya organisation lah. Dia buat language tu untuk orang pakai secara percuma, tapi dia ada community behind that yang tolong jaga version, bug fix untuk language tu sendiri. Okay, as I mentioned, PHP, Python, Perl ni adalah open source, dan Microsoft tu, adakah Microsoft punya language bukan open source? Okay, actually Microsoft punya language, dia adalah boleh kata non-open source lah. Cuma dia buka public free. Maksudnya still maintained by Microsoft tapi orang public boleh pakai. Tapi kalaulah industrial, selalunya bila dia nak pakai service under Microsoft punya language, dia akan bayar. Okay, bayar dari segi tools lah. Contoh macam Visual Studio punya license. Okay, cecah sampai 20,000, 50,000 punya harga. Sama juga macam Apple. Disebabkan Apple, produk dia semua berbayar. Programming dia keluarkan produk pula kena bayar. Okay. So dia ada pro and cons lah, cara masing-masing. Okay, ikut organisation masing-masing. Okay. So macam Malaysia, kita punya market Malaysia. Okay, ini kena fokus Ini fokus. Malaysia punya market memang pakai PHP. Most of thing pakai PHP. Tapi luar negara, global, PHP ni kira macam kapal buruk ah. Memang boleh jalan tapi orang dah tak pandang sangat lah. Sebab modern language macam Python, macam Golang, Groovy, Kotlin, ini semua modern language macam Swift, diorang boleh lebih perform daripada PHP. Ada banyak sebab lah. Ada banyak sebab. Okay. Tetapi Malaysia dalam keadaan pakai PHP, Malaysia sedang bergerak ke arah bahasa C# dengan Java. Ini what I know. Okay, this is what I know.
So kalau macam you guys yang belajar PHP, you can start learn about C Sharp, you can start learn about Vista, Java, sebab Malaysia move there. Buat apa, tapi dia limited on web sahaja. Okay, dia tak macam Python. Python kita, walaupun Python adalah bahasa yang lebih sama taraf dengan PHP, tapi Python kita boleh buat software out of Python. Kita boleh buat machine learning, boleh buat AI out of Python. PHP, kalau buat machine learning, entahlah rasa 2-3 tahun kena tinggal. Macam tu lebih kurang. Okay. Any question? Rasa dekat bab-bab macam ni, you guys macam let it go kan. Okay. So got the basic things can do now. Okay. So you guys actually, I know you guys ada basic dalam programming. Kan? Boleh tak seorang ceritakan jap apa yang you guys pernah belajar dalam programming? Ke nak I cherry pick je? I cherry pick Jangan nyesal Yeah, let's see any names. Fikri Arif bin Azman. Online tak? Before I start seminar, yes. Oh, terkejut then. Sorry. Okay. Okay. Fikri Arif, cuba cerita sikit apa programming yang you pernah belajar dekat you punya course? Okay, for the basic, kita start dengan C. Okay. C. The simple macam function call semua tu lah, declare function semua. Then when at the pertengahan SEM, kita orang dah start masuk kita orang punya the core programming language. Yes, which is web development lah kan. Pakai HTML, pakai apa? JavaScript, bukan Java tapi JavaScript. HTML, JavaScript, PHP dan CSS. But start by HTML dulu lah. Sekiranya sekarang ni level-level sekarang tengah start baru nak PHP, nak berjinak-jinak dengan PHP sekarang. Oh, so sekarang baru nak masuk web lah. Baru nak masuk web punya development lah ni. Ni kiranya dah bahagian web tapi back end punya. Back end punya. Baru nak start PHP. Okay, bagus. Bagus. Fikri, kalau boleh lah, cuba cerita sikit apa beza Java dengan JavaScript. Okay, saya jujur saya tak tahu sebab saya Java yang original saya tak tahu. Tapi basically JavaScript yang saya tahu untuk web function ke? Maksudnya Java tu dipakai untuk web je. Okay. Itu apa yang saya faham lah. Okay, boleh, tak apa. Nanti kita akan upgrade knowledge tu. Okay? Okay. Betul. Okay, betul. Terima kasih Fikri. Okay, thank you. Rasa macam call macam call call apa? Okay, tak apalah. Okay. Macam Fikri Arif cakap tadi, you guys dah belajar HTML, CSS, JavaScript. Okay, good. This one is very good. Okay. Dengan 3 knowledge tu sebenarnya, you guys dah boleh pecah market kat Malaysia. For sure. I tak tipu. Dengan 3 knowledge tu, kita akan buka secret dia nanti. You guys boleh buat mobile app. Tak perlu PHP, tak perlu bahasa C, tak perlu compile language, tak perlu JavaScript, tak perlu Java. You just need JavaScript, CSS, HTML. You boleh buat a really modern website and mobile app. Tak tipu. Okay. So, melalui apa yang you guys dah tengok, yang dengar tadi, okay, I dah preparekan something. Okay, the 4 thing yang you can do. Desktop software. Okay, this one only based on 3 knowledge yang you ada. HTML, JavaScript, CSS. You boleh buat desktop software, boleh buat website, mobile app. Engineering ni sebenarnya untuk ni lah macam IoT punya barang. Nak buat smart home ke, smart room ke, control lampu pakai mobile app tu kan. Okay.
Okey. Monyet ni pun dah agak ngantuk dah. Okey. Okay, deep diving web tech. Kenapa kita pilih website? Why? Why? Okay. Saya tak nak jawab lagi. Saya nak dengar jawapan daripada orang lain pula. Tadi saya dah temu ramah Fikri Arif. So saya nak temu ramah orang lain pula. Sebab sekarang tengah puasa, so saya tak boleh nak cakap terus je kan. Sebab perlu rehat sikit. Nanti suara hilang, terpaksa buka puasa. Muhammad Alauddin ada tak? Muhammad Alauddin ada tak? Offline Ada. Oh ada, okey baik. Muhammad Alauddin, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, berdasarkan dengan tajuk yang saya tulis Deep Diving Web Tech and Why. Kenapa kita pilih web teknologi? Ada jawapan tak? Saya rasa kan, sebab web ni lebih ramai orang nak lah berbanding pada software engineering. Okey, betul. Satu lagi? Satu, nak build dia lagi senang lah. Sebab kita pakai browser je. Betul. Dua lagi? Ada lagi? Tak ada tu. Tak ada. Okey. Betul. Dua poin yang Muhammad Alauddin cakap tu betul. Pertama tadi senang kan, dan kedua market dia lebih luas. Kenapa? Okey, so kita tengok slide. Kenapa market dia lebih luas? Pertama sekali sebab dia cross platform. Bila sebut web, kita develop web, kita boleh pakai on all of platform. Okay, we can run web on mobile, we can run web on desktop, we can run web on iPad dan sebagainya. Okay, tak perlu develop banyak-banyak, so dia cross platform. And then dia static language. Maksudnya dalam cross platform tu hanya pakai 3 language utama, HTML, walaupun HTML bukan language programming lah, tapi boleh kira lah HTML, CSS, JavaScript, dia static language. Maksudnya tak perlu nak tukar language lain, lepas tu pakai language ni pula, lepas tu tukar language lain, pakai language ni pula. Tak perlu. Okay, that's why orang akan pilih web tech, okay, web teknologi. Kemudian melalui website ni, kita ada bunch of sources tau sebenarnya. Bayangkan web ni, dia hidup lama. Since 1995, masa komputer internet baru ada tu dah ada web. So since then, ramailah yang orang akan fokus on web punya perkembangan. So sekarang tengok berapa banyak framework untuk web. Macam kita ada jQuery, kita ada Angular, kita ada monyet ni agak annoying juga. Kita ada apa? Itulah, ada macam Bootstrap yang popular lah kan. Okay, kalau you guys biasa dah pakai web, so you guys akan tahu framework yang ada macam Foundation CSS dan sebagainya. Okay, kemudian web juga dia adalah largest community. Berapa ramai user yang menggunakan web, even ke biggest company pakai. So maksudnya bila banyak orang pakai, bila ada isu, kita just Google it and then we can find the solution. Simple, sangat senang. Setakat CSS punya isu, JavaScript punya isu, you can just Google akan dapat. Tak perlu expert yang belajar bertahun-tahun, tak perlu sangat. Okay. Kemudian familiarities ni maksudnya macam Encik Hery, saya tak dengar suara Encik Hery lah. You all dengar tak? I think dia like. lah, sebabkan dia lama. Semua orang Someone please inform Mr Hery. This group. Kalau
contohlah kalau sebut pasal apps, contoh sebab Grup hari ni dah call Cik Hery belum? Mr Hery? yes, check. Check. Cik Hery Yes, tadi yes, we can hear. rasa macam lag lah Cik. Oh ya ke? Tak, Putus tadi Sekarang dengar? sekarang dengar. Itulah saya tengok apa recorded punya screen. Orang cakap tapi saya tak dengar. Okay, saya share screen balik boleh dengar Mr. Yip? Okay. Okay, tadi sampai, okay, trusted for years. Web teknologi ni disebabkan dia hidup lama daripada since 1995 kot, kalau I tak salah lah. Okay, nanti boleh buka buku tengok balik. Tapi yang I tahu macam internet tu ada since 1995. So website tu dah ada. Jadi berapa ramai developer yang mula fokus dalam web punya perkembangan. So that's why I sangat kagum dengan web ni sebab macam tengok security dia macam ada SSL, TLS. Benda ni sangat gempak kot sebab data tu di-encrypted and then boleh sampai dengan cara decrypted. So this one kalau you guys deep dive in HTTP punya teknologi, okay, web punya teknologi, deep dive lagi, you guys akan nampak the beautiful in web teknologi ni. Bayangkan web yang sekarang ni dia dah evolve tau, dia dah makin evolve. Antara perkara yang mengagumkan, I rasa mungkin Mr. Yip pernah nampak kot. Masa sebab Mr. Yip pernah duduk satu office dengan I. Okay, dan as intern Yip I pun dah lupa lah. Since a year ago kot. Okay, so I ada develop apps tau. Apps yang untuk video call. Bayangkan video call tu happens dalam web. Sekarang pula P2P. This one pun sangat menakjubkan. Sekarang lagi, ditambah lagi. Web pula dia support dengan 3D, OpenGL, WebGL. Dia support pula AI. Sekarang dengan melalui JavaScript dekat dalam web, kita boleh buat voice recognition. Banyak betul barang melalui web teknologi. Dan baru-baru ni dalam 4 tahun lepas, 3 tahun lepas, Google, Microsoft and Apple dengan Mozilla, diorang announcekan untuk launchkan web assembly. Okay, mungkin you guys boleh refer pada lecturer ke kan untuk dapatkan info tentang web assembly. Web assembly ni adalah teknologi kira for me baru yang mana melalui JavaScript you boleh run bahasa C natively melalui CPU resource directly. Sangat hebat lah. Maksudnya future nanti mungkin kita boleh access GPU melalui web. Okay, mungkin you guys macam tak faham kenapa nak access GPU melalui web kan. Okay, bila web tu boleh access CPU, boleh access GPU melalui web assembly ni, maksudnya kita boleh embeddedkan AI punya engine directly dalam JavaScript. Wow, itu sangat memberi kesan yang besar dalam industri dunia. Okay, kalau you guys boleh fokus, boleh follow up tentang teknologi update on web teknologi, mesti you guys get top dalam Malaysia. Okay. So IT ni besar, dia tak semestinya security saja. Okay, so tengok abang ni joget lo. Dia happy. Okay, sebab question ni, can we web converted into mobile app? So sebab buat ni,
Okay, kita convert web jadi mobile app ni, kita panggil teknologi ni adalah teknologi hybrid app. Okay, hybrid app ni dia gunakan the three language, basic language yang tadi siapa Arif cakap tadi, HTML, CSS dan JavaScript. Okay, so HTML and CSS sebagai dia punya UI definition, and then JavaScript sebagai dia punya logic. Okay, business logic untuk apps tu. So bayangkan you guys belajar buat web sekaligus boleh buat app. So nanti kalau macam pergi interview kan, bila pergi interview, nanti interviewer tanya what you can do, so you just boleh answer I can do web, I can do apps. So macam you punya scope tu lagi besar, taklah semestinya terkurung dalam web sahaja. Okay, so hari ni I akan tunjuk dekat you how to build an apps out of HTML, CSS and JavaScript. Okay, so how to do it, man? How to do it? Be patient lah, weh. Sabar. Okay, so what is web and hybrid cons? Okay, apakah kelemahan dia web dengan hybrid punya teknologi ni? Pertama sekali, dia susah nak offline. Okay, bayangkan kita nak run web as app. Okay, contoh macam apps, saya tunjuk apps macam apa, macam nampak tak, macam handphone ni kan, dia ada apa, macam WhatsApp, kita nak runkan web tadi tu dalam apps. So dia susah sikit. Maksudnya dia kena run satu lagi HTTP server wrapper. Maksudnya dalam handphone ni sendiri kena ada web server baru boleh run kita punya hybrid apps tadi tu. Okay, so that's mean bila dia pakai local server, dia akan gunakan resource yang sangat tinggi. Sebab tu sometimes bila you buka app, perasan walaupun app biasa, tapi dia akan panas secara sendiri. Why? Sebab dia adalah apps on behind the apps. Maksudnya apps tu bukan apa you nampak, behind the apps ada app yang lain tengah run. Okay, so dia akan pakai resource yang sangat tinggi. Okay, kemudian resources untuk web almost all online. Almost lah, almost, bukan semua. Kalau dah jadi apps, jadi offline lah. Tapi macam web mestilah online, takkanlah web boleh offline kan. Kemudian kalau kita buat online punya web, naming too long, nama dia sangat panjang. Macam siapa nak hafal kan apa nama website kita, contoh heryintelligenttechnology.com, siapa nak hafal? intelligenthosting.com, siapa nak hafal? Kan, so that's why itu antara satu cons lah. So kalau macam kita, you guys ada meeting government ke apa, diorang akan soalkan, apa nak buat web, kenapa tak buat apps? Sebab web nama dia panjang, apps download je apps tu, cari memang ada, kan. So itu ada cons je lah kat situ. Okay, kemudian dalam hybrid app, disebabkan kita run apps kita dalam JavaScript, is not native. Bila not native, maksudnya kita tak boleh access hardware directly. Kita kena via something else. Ini yang kita panggil app behind app behind app. Maksudnya tadi nak run JavaScript tadi dah kena perlukan satu apps lain. HTTP server tadi kan, dah 2 app. Lepas tu nak integrate pula dengan kamera, dengan GPS, kena satu app lagi. So ada 3 pula apps. So ini konsep basic lah, konsep basic. Okay, so maksudnya benda tu akan jadi tough lah. Sama dia akan jadi besar file tu ataupun dia akan jadi slow ke lambat sikit. So kalau you guys tengok apps, sometimes apps yang hybrid ni dia punya size macam double up to native. Contoh macam I selalu develop guna Cordova, punya apps punya size around 100 MB. Kalau I develop app yang sama dalam native, I just got around 30 MB, 40 MB file besar. Boleh faham So sekarang you guys dapat satu lagi knowledge tentang different between native and hybrid. So native development mesti guna language yang originally developed. Maksudnya macam Android pakai Java, Apple pakai Swift yang tadi saya tunjuk tadi lah. Kalau buat software Microsoft pakai C#. Tapi kalau hybrid pula, don't need, tak perlu yang lain tu, you just perlu JavaScript. Tu beza dia. Okay, beza dia yang tu. Okay, so
Kalaulah you guys jumpa someone yang suka kutuk-kutuk hybrid ni kan, so I'm going to give you some tips how to counter back. Okay, jawab balas. Kalau dia orang cakap, kenapa pakai hybrid? You know that hybrid use too much resource usage, you know. Kan, use storage usage to hide, you know. Okay, so what is your answer? So this is what you can answer them. The first is it's low cost. Okay, hybrid app is low cost because almost anything inside the app is open source. It's free. Even the Apache or the service that we want to use is free. Okay. Then short time consuming. This one is what Arif said tadi. Bagus lah. Dia macam ada tengok masa depan tau. Dia dengan I ada link. Okay, so short time consuming. Okay, dia cepat buat lah. Kemudian dia ada well maintained community. Sebab macam like I said tadi, dia punya community sangat besar, sangat lama hidup. So dia dah evolve. Dia dah boleh buat macam-macam. So dia punya community sangat well maintained. So let me introduce you some of services ataupun software yang you boleh buat apps out of it. The Node.js. Okay. Sorry. Okay. Node.js. Dia punya servis nama Apache Cordova. Node.js ni adalah server. Tadi saya tanya dekat siapa tadi pasal Java, different Java, Arif juga kan? Different Java and JavaScript. Okay, so dengar. Java is not JavaScript, JavaScript is not Java. Okay, walaupun dulu ada teori yang kata macam JavaScript ni dia ambil format lebih kurang macam Java, tapi sebenarnya tak juga. Nak kata lebih kurang, tak juga. Okay, memang diorang pakai semicolon, pakai curly, tapi Java is on other side. Okay, Java adalah server language, tapi JavaScript adalah client side language. Anything you run in JavaScript, you can run in web browser without server. Macam Arif said tadi lah. Okay. Cuma evolve of JavaScript that make JavaScript can run on server. This is what we call Node.js. Okay, so Node.js ni adalah satu macam server jugalah. Server, kalau PHP pakai Apache kan, kalau ni dia pakai Node.js ni untuk run JavaScript sebagai server. Maksudnya JavaScript tu kita boleh buat app logic back-end, bukan sekadar front-end sahaja. Okay, so ini adalah jawapan untuk Arif tadi. JavaScript boleh jadi back-end, bukan semata-mata back-end. Tapi kena ada pakai Node.js. Selalunya bila buat apps, kita pakai Node.js dengan juga Apache Cordova. Okay? Apache Cordova ni adalah wrapper. Kalau tengok dalam slide sebelum ni, saya kata tadi, hard to offline, need local HTTP server wrapper tu kan. Okay, so dia punya wrapper tu nama dia adalah Apache Cordova tadi. Okay? Compiler dia tu Node.js lah. Okay. So, brother ni boleh cakap, come on, show me what you got, man. Okay. Okay, so web technology. Okay, saya nak cari volunteer seorang ataupun saya cherry pick lah senang. Kalau tunggu nanti tak nak keluar. Okay, saya cherry pick seorang untuk jawab kat saya what is web technology. Sekejap Let me see everyone. Tadi lelaki dia 2 orang kan? Kita pick perempuan pula. Siapa Hazika Hazirah ada? Hazika Hazirah ada? Malu Kalau tak ada, push terus left. Tak apa, kita tanya inilah, Lim Sinju. Ada tak? Lim Sinju. Ada. Yes. Hi Lim Sinju. Hi. Okay. Can you tell me what you know about web technologies? Dia macam boleh bagi komputer untuk communicate each other guna markup language.
baju Okay. HTML. Lepas tu web teknologi pun macam ada I think more focusly is on communication between computers lah. Like So between medium of users. communication lah. Yes. Okay. That one is correct. Betul. Yup. That one is correct. Thank you. Okay. Thank you. Oops. Okay, web teknologi, selalunya company akan tanya, what is technology you use? Okay, that's why I told you, what I giving you today is not about what book said. Okay, what book said. If book said, then we can tell like Lim Sin Ju said. It's still, that one is correct. It's a medium of communication. Okay, to communicate between the server and the client, and then to pass data from one user to a user. Okay, tapi bila company yang tanya, business yang tanya, boss yang tanya, dia tanya what technology you use, what is web technology yang you pakai. So selalunya kita akan jawab what language you use je. Okay, this is the answer. Okay, sebab bila you said okay, I can do PHP, I can do C#, so dia dekat dalam kepala dah tahu. Okay, how the communication can go, sama ada guna socket ke, sama ada guna web socket ke, sama ada guna web RTC ke. Okay, so just straightly forward said about the programming language ataupun database that you know, okay, ataupun the server that you know, Apache, Cordova, Tomcat, Cotton dan sebagainya. This is answer that you can tell the interviewer about what technologies you use. Okay. Okay. So kalaulah ini adalah web teknologi, saya tak kata Lim Sin Ju salah tadi, yang tadi betul, media communication, cuma ini adalah jawapan untuk interviewer. Kalau ditanya lah. Okay. Kemudian how about app teknologi? Kalau ini web technologies, apakah app teknologi yang kita ada? Okay, untuk app teknologi kita akan tengok akan datang. Okay, so tanpa buang masa, kita akan pergi pada part practical. Okay, let's build an app. Okay, this one the simple way how to build an app. Okay, ada ke yang install Cordova tadi? Node.js dengan Cordova ada? Tak ada. Okay, tak ada tak apa. So kalau tak ada, nanti Yip record ni kan, nanti kalau nak refer balik, just ambil dekat Yip lah. Okay, I tunjuk cara buat apps pakai basic tadi. Okay, this is Node.js punya official website. Okay, so kalau nak download boleh terus tekan Windows installer je lah, and then download, install macam biasa, benda ni free, totally free. Kemudian download Apache Cordova. Okay, this one Apache Cordova, mobile app with HTML, Css and Javascript, the same thing that I said tadi lah kan. Kemudian download juga Java, jangan lupa sebab dia kena pakai Java. Ini kalau nak generate Android punya application, okay. Tapi cara dia sama. So saya akan tunjuk contoh untuk build web dulu. Sebab cara dia sama, cuma kalau saya buat Android, takut dia akan makan masa. Nak compile, nak debug, nak build apps, dia agak makan masa lama sikit. Okay, so saya akan tunjuk macam mana nak buat pakai Node.js buat web. Sekejap saya buka dia punya command prompt. Saya buka kat sana. Okay, so kalau dah install Node.js, okay, dia akan ada Node.js dan dia ada command prompt. Okay, so kita akan gunakan command prompt ni. Contoh, saya tekan. So this is command prompt. Nampak tak? Kena saya besarkan sikit.
Nampak tak? Besar lagi lah. Boleh nampak tak? Ya, nampak Nampak. Boleh. Nampak. Okay. So, sekarang kalau, sebelum tu, saya nak tanya sikit. Tadi saya nampak Muhammad Hazim. Muhammad Hazim, Yes, sir. tahu pakai terminal tak? Ataupun Sorry, tadi like tak dengar. okay, pernah pakai tak command prompt ataupun terminal ni? Pernah pakai. Masa Pernah. SEM lepas, rasanya kita orang pakai Linux punya command prompt. Oh, okay, terminal lah. Betul. Betul. Okay, bagus. Kalau dah pakai, so dah ada basic lah kan, macam create folder, change directory dah ada kan? Dah. Okay, bagus. Okay, so sekarang saya nak change directory pergi pada search folder documents. Okay, so saya boleh create satu directory dulu. Macam biasalah. Saya nak namakan projek saya Cordova Project. Okay, so saya cd Cordova Project. Okay, so untuk create app, selalunya kalau lepas install Cordova, dia boleh pakai command Cordova. So, okay, inilah command Cordova dia. Okay, so bila Cordova create, contoh my app. So, tunggu sekejap. So, creating a new Cordova project. Okay, kemudian kita boleh change directory pergi pada folder kita punya app. Okay, and then kita boleh buat Cordova platform add browser. Okay, sebenarnya kalau nak Android boleh tulis Android. Tapi make sure kena install Android SDK. Okay, sebab I think I want to make this seminar short. So saya tak tunjuk semualah. Saya tunjuk browser dulu. Tapi the same exact thing, the same code, the same command you can use untuk buat Android dengan iOS. Cuma iOS kena pakai Apple lah, MacBook ke Mac apa kan. Okay, sekarang I tunjuk pakai browser dulu. Okay, so bila kita run Cordova platform add browser, maksudnya dia akan katakan bahawa platform support bagi browser. Kalau kita tulis Cordova platform add Android, so dia akan tulis Android lah. Jadi saya tunjuk. Kita buat, okay, ini adalah untuk browser. Kemudian kita boleh buat lagi Cordova platform add Android pula. So, betul lah, Cordova platform add Android betul. So, benda ni selalunya dia akan take time sikit. Tak apa, kita tunggu je. Sementara saya cerita sikit tentang Cordova ni. Okay, yang kita boleh develop terus sekali untuk buat iOS ke, buat Android ke, so sekali jalan senang. Okay, so kalau saya tulis Cordova platform sahaja, kita akan nampak dia akan listkan platform apa yang dah ada. So installed platform adalah Android 9, dan platform yang ada juga adalah browser. Kemudian available platform yang lain adalah macam Electron, Windows dengan browser. Okay, so apakah perbezaan Windows dengan browser? Windows ni adalah Windows app. Okay, dan Electron tu pula adalah Electron ni adalah satu framework dalam Node.js. Okay, dia macam apa? Dia adalah framework under Cordova dengan Node.js lah. Untuk build apa kita panggil, build Windows app. Contoh, saya tunjuk satu contoh app. GitHub Desktop. Okay, ini adalah antara software yang develop menggunakan Node.js. Alamak, terkeluar sini pula. Okay, this one. Okay, this one adalah software yang develop menggunakan
Node.js dengan Electron lah. Okay. So kalau you guys deep dive dalam industri macam ni, you guys boleh study banyak sikit. Okay. Hang ah. Check, dengar tak? Yip dengar? Oh dengar. Okay, sorry Okay, so bila dah I pergi dekat I punya folder, okay, ini Cordova project, my app, so dia ada folder dia, okay. www dia punya project, kita boleh ini, dan platform. Dengar tak? Okay, so ini adalah dia punya, inilah dua platform dia. Kalau ada buat add platform iOS, so dia akan jadi iOS. Kalau tambah elektron, dia akan follow elektron lah. Sekarang ada browser. Okay, so contoh. Oh, saya tunjuk, sorry. So contoh, dekat mana nak edit app kita? Edit app kita dalam www punya folder. www. So pergi folder www ni. So inilah kita punya folder. Nak letak gambar ke, nak letak apa-apa ke, letak dalam ni. So contoh kalau saya edit. Besarkan sikit. Okay, see? Dia punya coding adalah HTML. Okay, so ini adalah benda yang paling best lah dalam buat Cordova punya sebab pakai HTML kan. Apa susahnya. Okay, kemudian okay, kemudian dia ada app setting. App setting dia berada dalam config.xml ni, this file. So kalau kita buka config dia, dekat sinilah nama apps, dekat sini Hello Cordova, description apps dekat sini, kemudian ada outer ni macam siapa yang develop lah benda ni. Okay, kemudian boleh letak dia punya setting, app setting. Disebabkan kita pakai apps, kita pakai web, nak convert jadi apps, so dia ada intent. Intent ni adalah satu application behind the scene yang run dekat Android punya native. Okay, so intent dia tu macam nak allow ke, nak block ke, semua dekat sini lah. Okay. Kemudian dia ada platform based punya intent. Maksudnya kalau nak run something tu dekat Android saja ataupun nak run something tu dekat iOS saja. Okay, ini semua boleh baca dekat documentation Cordova. Okay, tapi untuk start up, kita just setting content dia, index.html. Kemudian setting name dia, and then boleh setting version dia. Okay, this one version ni. Ini adalah app version. Boleh letaklah version 3.2 ke 3.1 terpulang lah. Macam tu lah lebih kurang. Okay. So, contoh, kalau lah saya edit sini, saya tulis connecting to device, saya tambah nama Hery. Saya save. And then saya pergi balik pada saya punya command prompt. Saya tulis Cordova, build browser. Selalunya browser tak perlu build. Tapi tak apalah, boleh lah. Okay, kalau nak build Android, tukar browser kepada Android. Tak tahu boleh jadi ke tak. Okay, ini sebab saya tak setting lagi dia punya SDK root home semua tu. Kalau ada masa, saya akan tunjuk cara nak setting dia punya Java home, path environment semua ni. Tapi kalau tak cukup masa, boleh Google. Benda ni senang je. Ni semua setting komputer je. Okay. So, saya dah build saya punya browser. So, saya boleh Cordova, run, browser. So, dia akan fire upkan satu Apache server. Saya tunjuk. Tengok sekejap. Okay. Nampak So, ini adalah saya punya server. See? Dia akan run satu local server 8,000 punya port.
Okay, so inilah yang akan terjadi dalam mobile apps, dalam handphone. Contoh kita run dalam handphone, okay. Kita run dalam handphone, so dia akan run 8,000 punya port untuk runkan JavaScript, untuk runkan Apache punya server. Okay, inilah fungsi dia. That's why kita pakai Apache Cordova tu. Dia adalah satu HTTP wrapper. Okay, so inilah saya punya apps. So kalau saya buka dalam mobile app, dia akan nampak the same exact thing. Dia tak akan berubah. Benda yang sama. Okay, macam ni contoh di dalam apps macam ni. Okay, sebab saya tak boleh run lagi dia punya Android, so saya tunjuk web dulu. Okay. Okay, tapi you guys jangan lupa cuba. Okay, lepas seminar ni cuba download Cordova, cuba download Apache Cordova tu dengan Node.js. Cuba. Benda ni senang, sangat senang dan sangat best. Okay. So itulah untuk demo basic. Okay, demo basic ni. Yes. Tak ada. Okay, menggunakan command line Node.js dan juga Cordova, Apache Cordova. Macam mana nak generate apps, web app ataupun mobile app atau Windows app. So the same thing lah, command yang sama pakai dan result akan jadi lain-lain. Mesti. Kalau ada error, boleh refer balik dengan saya. Tak ada masalah. Okay. Okay, kemudian kita tengok native integration issue. Sebab tadi saya kata, kalau hybrid app, dia ada masalah sikit bila nak communicate dengan hardware. Contoh macam kamera, GPS, gyroscope, lagi apa? Apa skop tu lah kan, dia punya sensor nama dekat handphone tu kan. Okay, so dia memang ada isu. Termasuklah macam network state pun ada isu. So apakah solution dia? Okay, this one you guys kena take note. So kalau jumpa isu macam ni, nak pakai kamera tapi tak boleh, okay, ini cara dia. Cari open source atau premium punya plugin. Sebab disebabkan Cordova ni adalah web app, so dia punya community sangat besar, banyak plugin ada. Even saya buat develop satu apps Apple untuk online study, online learning, okay, guna macam Skype tu. Boleh buat pakai JavaScript, pakai plugin je. Tak ada masalah. Dan working dah almost a year dah sekarang. I rasa Yip pun pernah tengok apps tu. Okay, kita develop hanya pakai JavaScript sahaja, tak ada pakai native language. Okay. Kemudian, kalau you guys tahu native, then boleh buat plugin sendiri pula. Okay, maksudnya kalau you guys ada native punya knowledge, that one is your added value lah. So you ada value yang lebih tinggi. Maksudnya you are independent. You are not depend on people punya plugin sahaja. So you boleh develop you punya sendiri. Okay, tapi kalau lah tak reti native, senang je. Kenal pak orang yang reti native, suruh diorang buatkan. Okay, so sebab development menjadi programmer ni, kita tak semestinya kena merdeka sendiri buat semua benda. Sebab just like me, even now I have 8 years experience, I still WhatsApp with people more experienced than me, like my lecturer, like my mentor, my teacher. I still WhatsApp them, ask them how. Walaupun sometimes diorang tak ada jawapan, tapi diorang know someone that know that jawapan. So that is how, okay? Okay. So ask people, don't shy. Sebab this is what you have to do. You nak cari duit, nak cari rezeki, just do it, okay? I don't care, dia kata. Okay, kenapa don't care? Sebab I jumpa subtajuk yang Mr. Yip bagi. I found that Yip asked me about JavaScript security. Okay, so
the Giffy said, I don't care, truly don't care. Okay, sebab JS is not secure, is well known. Semua orang tahu and nobody cares about it. Okay, sebab JavaScript, dia run dekat, JavaScript ni run dekat client. Contoh, you sold a car. Okay, you sold a car. And then you tell them, hati-hati bawa kereta, tak boleh lah sebab it's their car. Okay, diorang run, diorang punya car sendiri, diorang drive, diorang punya car sendiri. So kita cuma boleh cakap, tapi dia nak selamat tak selamat itu diorang punya issue. That's why JavaScript issue ni is not a big issue unless cookie and session hijacking. Tetapi cookie and session hijacking only work on non-SSL web. This one please take note. Okay, untuk securekan website mesti ada SSL ataupun TLS. Okay, this one is very important. Kalau tak ada, you punya session boleh kena hijack. Okay, kalau ada masa nanti I tengok sikit, tapi ni macam masa dah nak habis, so I just tembak dulu. Kemudian local storage access, of course, bila buka kat browser, you guys boleh right click, tekan inspect element, buka console, tekan local storage .get item, .set item. You guys memang boleh dapat. You guys, so jangan gunakan local storage untuk JavaScript security. Evaluation outside code, ini pun kita dah tahu, memang boleh punya sebab boleh buka konsol. Kemudian variable is accessible, maksudnya we can always track the variable. Okay, so ini adalah security, ini isu yang nobody cares lah. Code can be download, ini biasa ni. So nak tahu banyak boleh pergi learn more at JavaScript punya security training lah. Okay. Okay, so cuma yang kita kena concern adalah yang SSL tadi satu, dan yang kedua adalah API access. Make sure every time you use JavaScript which is yang connected to API server, make sure it's secure by token, by access key and so on. That one is very important. Okay, so tapi kalau contoh you guys one day in dah mula join the industrial and then you guys need this training, okay, don't worry, mesti dapatnya. So this is mobile app technology. So kita akan go through dulu. Native, okay, tadi kita tengok hybrid kan, okay, ni native lah. So native kita ada Android Studio pakai bahasa Java, Kotlin, Golang and Groovy. Okay, so untuk Android Studio kita boleh develop dua-dua sekali, hybrid dengan native sekali pun boleh. Cuma Android Studio sekarang hanya support dua language saja, iaitu Kotlin dengan Groovy. Java rasa macam dah tak support. Kemudian kita ada guna Xcode. Xcode ni untuk Apple. Okay, so kalau interviewer tanya, you guys berhenti pakai Xcode tak? Maksudnya diorang tanya you guys boleh develop Apple ke tak? Okay, Xcode ni nama nama software untuk develop dia. Macam Visual Studio, Notepad++, itulah IDE dia. Tapi apa yang dia buat adalah develop app untuk iOS. Kemudian Visual Studio ada C#, C++, okay, yang ni adalah Xamarin untuk develop native ataupun hybrid pun boleh. Dia Xamarin Form ni dia macam hybrid of hybrid, dia tapi jadi native, macam tu lebih kurang. Kemudian ada Eclipse IDE, Eclipse ni macam develop Java, Apache, Maven, okay, untuk hybrid. So then, dah perempuan ni tengok, okay. What would Mr Hery choose? Okay, apa yang saya pilih melalui pengalaman saya ada 5 tahun pengalaman dalam development dengan Microsoft C#. Saya lebih suka pakai Xamarin Framework on Visual Studio. Okay, because Xamarin, like I said you before, Xamarin.Forms is one of the framework under Xamarin Framework. So Xamarin.Forms develop, we write code, write code in non-native language, but the result is in native. And dia work cross platform lah. Cuma dekat web tak boleh lah, dia untuk app, dia cross platform. Okay, so what is the pro and cons? Actually macam sama macam hybrid punya juga, dia punya size sangat besar. Bila develop dalam Microsoft size double or triple macam tu. Okay.
So and then the second choice is Cordova with Node.js lah, macam just like I show you. Okay, kenapa pilih C# more than Node.js? Sebab C# dia run compile language. Bila dia run compile language, that means you can run more things on that tau. You boleh run without plugin, you boleh buat you punya on AI, you punya voice recognition on anything lah. Sebab C# ni adalah language-nya paradigm, yang multi paradigm. Okay. Okay, app concept on market. So contoh kalau you guys dah keluar pada schools, keluar daripada college lah, keluar pada college, and then you nak develop app untuk company, untuk business. So this is the concept. The first is the apps that work on local only. Maksudnya no internet. Dia boleh work. Okay. The apps only work on online only. Maksudnya mesti ada internet. Ataupun the third one is the app work on both side and then dia boleh synchronize. This one is the hot market lah. Maksudnya government pun nak. Kalau you boleh develop satu apps yang data dia boleh synchronize antara satu sama lain, server dengan client, itu memang sangat bagus. Okay. So kita just teruskan. So disebabkan tadi saya sebut pakai internet, so it uses server. Okay. Sabar dah nak habis sabar Okay, dia guna server. So bila guna server, saya akan cerita sikit tentang basic what kind of server. So server ada beberapa bentuk. Pertama dia ada hosting. Hosting ni bukan server lah, dia adalah a very small part in the server. Senang kata dia adalah satu folder je dalam satu server. Satu folder je. Okay. So dia punya resource tu selalu server boleh ada 100 hosting, boleh ada 1000 hosting. So RAM dia tu yang contohlah satu server 8 gig, maka 1000 hosting tu akan share satu 8 gig yang sama. That is hosting. Selalunya dia low resource. Dia low resource maksudnya dia pakai untuk web biasa boleh. Tapi kalau you punya web tu ada traffic yang tinggi, kena pakai VPS. Okay, VPS pula adalah a clone of computer inside computer. Okay, VPS ni stand for Virtual Private Server. Okay, so ini kena take note juga. Okay, so you tahu apakah itu VPS, apakah itu hosting. Clone ni maksudnya macam virtual lah. Macam you guys boleh install Windows dalam PC. Dalam PC tu ada Windows lagi. Macam tu lah lebih kurang. Itu adalah VPS. Kemudian kita ada PC, a clone of cloud inside a cloud. Maksudnya Virtual Private Cloud. Benda ni pula a clone of cloud inside a cloud. Kalau tadi clone of computer inside computer, ini a clone of cloud inside a cloud. Apakah beza computer? Patut soalan ni I tanya dekat student tapi macam takut lambat kan. So I jawab je lah. So cloud ni dia lebih HA, high availability. Maksudnya mungkin you guys pernah dengar nama Elastic. Dalam tengok Amazon dia ada E2, ada E Elastic. Perkataan Elastic tu maksudnya macam dia boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Kalau capacity dia besar, dia akan jadi besar. Kalau capacity kecil, dia jadi kecil. Dia elastic. So itu adalah spesialnya cloud. So bila pakai cloud, kita tak perlu takut tentang resource. Biarlah orang datang 1 juta ke 2 juta ke, dia automatik akan membesar. Dan pocket korang kena besar lah. Sebab bila resource tinggi, Google akan charge korang lagi tinggi. Okay. Kemudian ada dedicated server. Dedicated server ni kira macam the whole satu komputer dalam satu rack. Pernah tengok server rack kan? Server rack tu, itu nama dia dedicated server. So selalunya server ni dalam dedicated server tu ada VPS, dalam VPS pula ada hosting. Selalu macam susunan macam itulah. So bila orang yang provide, macam saya ada dedicated server, saya juga boleh buka business VPS. So saya boleh pakai dedicated server saya buat VPS banyak-banyak, jual dekat orang. Okay, saya laju sikit Okay, Elastic because it's on cloud. Inilah yang saya kata tadi, kan? Saya dah cakap tadi kan. Yang budak ni. Okay. Dia provider. Siapa yang provide benda-benda ni? Cloud lah, server lah, hosting lah, VPS. Who provide this? So the first one on my mind is Google. Google Cloud Platform.
Okay, so for you, for a student like you, just go to Google Cloud Platform, dia punya website, and then just register. You can get $300 free credit. Okay, so with $300 credit, you can do everything. You can do machine learning, you can do deep learning, you can do anything, because it's on cloud. So you boleh buat you punya own server. Okay, free credit you boleh pakai. Okay, boleh pakai. Mungkin nak buat apa FYP nanti kan, pakai Google GCP, daftar dapat 300 credit free. No. Kemudian ada Amazon, atau ada yang terbesar juga Amazon, AWS, rasa ni pun semua tahu, samalah macam Google Cloud Platform. Kemudian ada Alibaba Cloud. Alibaba Cloud ni kira baru lagi, rasa berada dalam 4 tahun kot. So dia punya API Alibaba Cloud yang based on my experience, Alibaba Cloud dia punya API is not so good kot, not so good enough like Google dan Amazon. Google dan Amazon you can build anything with any language, tapi dalam Alibaba dia macam strict sikit. Dia kalau Java sahaja. Tu masalah sikit lah. Okay, untuk yang macam server, VPS, dedicated server, hosting, boleh cari company macam ni lah, kecil-kecil ni. Exabyte, Shinjiro, Hostinger, boleh search kat Google, hosting. Okay. Okay, habis. So, way to go. Okay, so sorry makan masa lama, cuma let me give you some motivation sikit. Okay, I don't like give people motivation, tapi I think you need it kot. So first is make your own choice. Okay, you learn something and then you make your own choice. Okay, IT is not all about programming. So dia ada banyak benda lagi. Okay, tapi programming is some kind of core in it. Dia adalah salah satu core. So dalam I punya fikiran, okay, modern IT is more on development and business marketing. Okay, so anything yang related dengan business marketing and then development, you can go on it. Okay, jangan cakap macam like I said, oh you ada basic IT, you kata you tahu mouse, you tahu keyboard. That one is nonsense. Don't say like that. Okay, don't say like that. Even Microsoft pun jangan cakap, oh I ada skill dalam Microsoft. What for, man? Kan? Sebab you study degree in IT, cakap you boleh pakai Microsoft, meh. Okay, and then hardware repair pun nowadays macam tak berapa expert kot. You guys ada degree, said that you know something yang expert, yang memerlukan expertise. Not like hardware repair. Hardware repair ni nowadays dah jadi macam orang tepi jalan pun boleh repair lah. Kan? Orang elektronik pun boleh repair lah. So jangan cakap yang, oh I punya expert, I boleh repair komputer. No need lah. Okay, and then programming juga one day, dia akan jadi macam hardware repair. Maksudnya kerja programming ni akan jadi kerja-kerja yang non-expert tau. Jadi macam kerja-kerja, bahasa kasar dia macam kerja bodoh lah. Maksudnya programming dah jadi macam kebiasaan kat orang. Oh programming biasa je. Hari ni programming masih mahal. Tapi satu masa akan nanti, programming akan jadi macam, alah biasa je. Macam tu lah. Tapi jangan fikir jauh sangat. Just grab what you see now and then just start make your own business. Create your own app dan build your own self lah. Okay, so kalau nak kerja, I give sikit tips. Kalau you pergi company yang kecil, okay, a small company, you can get more experience than big company. This is my experience. This is my opinion. Okay, how I face before I work with some MSC company, tapi you punya knowledge akan jadi very low because the team is so big. So your work is so small. So you cannot catch up all the thing by yourself, but you ada team, so your team akan buatkan. Tapi bila you kerja dalam company yang kecil, like Mr. Yip. I know Mr. Yip, I think Mr. Yip has some tough experience rather than anyone in this group, I think. Because Mr. Yip can develop game out of JavaScript. Okay, when he work on a small company, he learn very much. Okay, he learn very much about JavaScript and more. So this is the advantage. So the people like me, people like you, like IT person, just make your own choice which one you want to work. If you want to focus more on IT and management, just go on big company. So you can learn about team management, about financial management, and so on. You can learn more about that.
But if you go to the small company, you can get more expert skill. Okay, so for this next few years, if you finish your study, okay, what I want to advise you is don't get stressed out. Okay, if you stuck on something, just call someone, call anyone, call me, call your teacher, call your friend, ask. Hey, they, how they, they, how to do this, they, how to do that. Yeah, just ask me. Okay, if they don't want to answer that, it's okay, Okay, don't shy, just keep asking. So macam for me personally, I suka tolong student, I suka tolong orang. So macam anyone yang sangkut, diorang akan call, Hery, can you help me? Hery, can you help me? So I mesti tolong. So yes, you can call me. Okay. I think that just for the advice kot. Ada soalan tak? So kita pergi section B, Q&A. Masa pun dah macam banyak sangat makan, sorry lah. Okay, ada Q&A tak? Ke nak skip? Dalam chat box. Chatbox. Sorry? Mr. Hery, the question is in chat box. Chat box? Where is the chat box? Oh, you want me to read the question? Sekejap tengok je. Banyak ke? Good afternoon. Is there any way I can examine the Android create in Cordova? Examine means? What do you mean examine? Okay, actually like this. First, the step is, please not, okay, first is you, sorry. After you download Cordova, after you download Node.js, after you download Java, and then just directly go download Android Studio. If you download Android Studio, automatic they will install your Android SDK. Okay. After that, after you create your apps via Cordova, you can open it on Android Studio. So you can run your apps on Android Studio. Actually, run directly from Cordova also can. But if you not install the SDK, so it will be difficult. Okay, sebab you kena install lain-lain kan. So you boleh install sekali je. Install Cordova, install Java, install Node.js dengan install Android Studio. Okay, any question? Okay, I put some notes there. So nanti boleh tengok balik lah. Install Android Studio Any question? How prevalent is mobile apps in Malaysia? Good question. Tapi, okay, Malaysia is one of company yang about moving forward. Okay, so mobile app for now mobile apps macam baru nak hot is about baru nak hot. So, that's why I said tadi, kalau you buat website, orang kena tahu you punya domain name, kena hafal you punya nama website. Tapi kalau buat apps, orang install sekali, memang ada dalam handphone diorang. Okay, cuma macam mana market dia dalam Malaysia macam still hot, tapi based on what industry. Kalau macam website, kita boleh buat blog, boleh buat macam website marketing semua. And apps about say about a product, only a product or a company, about company, contact company. So who want to install the apps? Okay, so in Malaysia, I think in global also, apps is only for specific service.
if you have service that specific, then you can develop. But if to provide some information, company information, personal information, I think mobile app is not prevalent. Not only in Malaysia but in global also. Any question? Saya ingat kalau tak ada, Yeah. MC mungkin boleh tutup majlis sekejap lagi. Tapi sebelum tu saya mewakili fakulti Sains Komputer UTHM maklumat di UTHM nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sangat kepada Encik Mr Hery since dah share sangat banyak knowledge yang bukan berguna pada student saja tapi pada saya juga. Sangat-sangat banyak dan untuk itu saya dan fakulti dan juga UTHM nak ucapkan terima kasih sangatlah pada Encik Hery, Mr Hery, dan kemungkinan kalau selepas-lepas ni kita nak jemput untuk talk-talk yang lain yang berbayar lah, yang ni tak berbayar kan? Boleh je. Boleh. Kita mendapatkan maklumatnya daripada student kita. InsyaAllah boleh. Okay. So, Janapriya boleh close the session. Terima kasih juga untuk UTHM, Puan Nur Yusliza sebab sudi jemput dan okay, untuk tamatkan session ni saya minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa. So kalau ada apa-apa, you guys boleh ambil I punya email, ambil I punya nombor telefon and then you can go like the woman said. Go kan. Okay. So thank you. See you kalau ada rezeki insyaAllah. Sorry and thank you. One more. Thank you so much. Thank you, Mr. Khairi Aiman, to answering the question without any hesitation.